Guys, Maharlika Surfer Global. So mauni siya akong board Elevation surfboard. Mga gwapo dyan ni siya. Ang kuhaan ani is 9.3 71.6 liters. Okay, larga. Lord, cover me, Father God, with your precious blood as I go to surf. Salamat Ginoo ning tubig nga imong gihatag. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Kaulak guys, kaulak. Salt surf, salt surf. Go. Mabaw ra dyan siya din hindapita. Mabaw ba? So let's see. The joy of the Lord is my strength. No, yeah, rip current. Rip current. Padulong dito. So muagi ta sa rip current. Magpadulong dito. Meters away from Litos Beach. Ayun tag ma-color blind kay tungod sa dagkom ba. Unang sakay. Thank you Lord. Guwapo. So far wala makabit. Sayang kagwapon sa balon. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. The best ang kaulak surfan. Ako ikumpara sa Layan, Kata. Ang kalim wala pa ko ka sulay. Ang patong murag gwapo sab ng patong. Wala pa ko ka sulay. Pero nakasulay ko bodyboard sa una. Karon ang kaulak so far is the best. Dugay mo drop ang balod. Unay nakagwapo dyan rin. Cool! Kanta oh. Pero kinanglan po kag pahuway. Pahuway po ka. The best yung sakyan ka ng magsi. Dili kayo ugbok ana dayon. Dili basta-basta magod. Ang pagkataon sa yon. Pero ang in the long run, dili basta-basta. Pero good sa exercise. Yeah, mo relax kung sa relax sa gamay.
200 meters away from the beach. Layo-layo ang lakaw. Punas naman God. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Hindi akong kipa-surf no. Oh, lalom na po dire. Ang current gana, balas, current, balas, current. Maharlika Surfer Global. Woodstock Jeff Palacios. Akong page Maharlika Surfer Global. Akong YouTube channel Maharlika Surfer Global. Experience na ako sa Kaulac. Diya anang salt surf.